अस्सलाम वालेकुम। खालिद इकबाल आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, एक बहुत अहम सवाल सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में डिस्कस किया जा रहा है, और वो सवाल ये है कि क्या अमेरिका ईरान में अपनी फ़ौजें उतारेगा। अमेरिका ने ईरान को धमकी दी है कि वो अपनी फ़ौजें ईरान में उतार देगा। ईरान ने जवाब में कहा है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत तैयारी के साथ बैठे हैं। क्या अमेरिका में इतनी हिम्मत या जुर्रत है कि वो सिर्फ़ अमेरिकी अफ़वाज ईरान में उतारे? ये ज़रा इस पे गौर कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ़ अमेरिकी अफ़वाज। इस पर तफसील से गुफ्तगू करते हैं। पहले अगर हम ईरान के महल वक़ूअ को समझ लें, जिससे हमें फिर तज्ज़िया करने में आसानी हो जाएगी या तज्ज़िया जो है वो सही हो सकेगा। ईरान मशरिक़ वुस्ता में वाक़या है। इसके शुमाल की तरफ कैस्पियन सी है जो तेल और गैस के ज़खायर से माला माल है। जनूब की तरफ पर्शियन गल्फ़ है और गल्फ़ ऑफ ओमान है। इसके मगरब की तरफ इराक़ और तुर्की के बॉर्डर्स हैं। मशरक़ की तरफ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान हैं। शमाल की तरफ आर्मीनिया, अज़रबैजान और तुर्कस्तान हैं। पर्शियन गल्फ़ के साथ यानी गल्फ़ पर्शियन जो इसके साथ इसके बॉर्डर लगते हैं, उसके अगली तरफ जो है वो कुवैत है, बहरीन है, कतर है, मुत्तहदा अरब इमारात है और ओमान है। ईरान का रकबा तकरीबन 16,48,000 मरबा किलोमीटर है, यानी कि ये कोई छोटा सा मुल्क नहीं है। आबादी 90 मिलियन के करीब है। मगरब और शुमाल की तरफ पहाड़ों की बुलंद और पथरीली चोटियाँ हैं जो कुल रकबे का तकरीबन 40% के करीब बनती हैं। फिर इंतहाई खुश्क, नमकीन और गर्म, इंतहाई कलील आबादी वाला रेगिस्तान। ये भी कुल आबादी का तकरीबन कोई 25-26% बनता है। मैदानी इलाकों की तरफ अगर आएँ तो इनका रकबा तकरीबन 25% पूरे रकबे का है। दरियाई इलाके हैं वो बहुत कम हैं, सिर्फ 5% के करीब होंगे। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नक्लो हरकत के लिए ईरान में सिर्फ 25-30% जो है ना वो इलाका मौजूद है। दरमियान में बहुत बड़ा रेगिस्तान है। वो किस किस्म का है वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। ईरानी कौम बड़ी सख्त जान है। ये बहादुर लोग हैं। तारीख़ी और सकाफ़ती एतबार से ईरानी कौम को कदीम दौर से एक मज़बूत और जंगजू कौम के तौर पर जाना जाता है। क़बल मसीह से इस कौम के फ़ौजी तंजीम और ज़बरदस्त इंतज़ामी ढांचे हैं। इनके पास ज़मीनी और घुड़सवार फ़ौजें थीं और वो इलाकों को फ़तह किया करते थे। पहाड़ों, रेगिस्तानों और वसी मैदानी इलाकों की वजह से ईरानी कौम ने हमेशा हिकमत अमली और दफ़ा पर जोर दिया है। आज की कौम कोई मुख्तलिफ कौम नहीं, उसके अंदर भी ये सारी खसूसियात मौजूद हैं। नाज़रीन, गौर फरमाएँ कि ईरान 1980 यानी 46 साल हो चुके हैं कि उस पर पाबंदियाँ लगी हुई हैं। ईरान को तेल बेचने पर महदूद पाबंदियाँ हैं। ईरान की बैनुल-अक़वामी बैंकिंग जो है और करेंसी और सरमायाकारी, उस सब पे पाबंदियाँ, और वो बड़े लिमिटेड महदूद उसके साथ काम करता है। मिसाइल वगैरह बनाता तो है लेकिन बेचता नहीं है। इन पाबंदियों की वजह से ईरान अपनी एयर फोर्स और नेवी डेवलप नहीं कर सका। लिहाजा उसने तवज्जो किस पे दी? ड्रोन्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी पर।
ماہرین کا کہنا ہے کہ ابھی اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے اس جنگ میں ایران نے اپنے لیٹسٹ اور تباہ کن قسم کے میزائل استعمال ہی نہیں کیے۔ ایسی صورتحال میں کیا امریکہ اپنی افواج ایران میں اتار سکتا ہے؟ میرا تجزیہ یہ ہے کہ امریکہ کبھی بھی یہ جرأت نہیں کرے گا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایران میں اس کے لیے حالات انتہائی مشکل ہوں گے۔ اگرچہ ٹیکنالوجیکلی امریکہ بہت سپیریئر ہے، لیکن امریکی تاریخی طور پہ قوم نہیں ہے۔ دنیا کے مختلف جگہوں سے لوگ یہاں آ کر آباد ہیں۔ ان کے فوجیوں میں ایرانی فوجیوں والا جذبہ نہیں ہے۔ دوسرا، امریکی فوج یہ اچھی طرح جانتی ہے کہ یہ ان کی جنگ نہیں بلکہ امریکہ اسرائیل کی خاطر یہ جنگ لڑ رہا ہے۔ اس موقع پر ایران پر حملوں کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ صرف یہ کہہ دینا کہ مستقبل میں ایران اپنے آپ کو مضبوط کر لے گا تو وہ پھر اسرائیل کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ یہ اس لیے جو نا ہم یہ جنگ کر رہے ہیں، یہ آرگومنٹ جو ہے آپ یقین کریں نیٹو ممالک نے بھی اس کو قبول نہیں کیا۔ اگر امریکہ کو دوسرے ممالک سے فوجی مل جائیں تو اس صورت میں وہ ایران میں اپنی فوجیں اتارنے کے بارے میں غور کر سکتا ہے۔ جو میں نے آپ کو ایران کی جغرافیائی پوزیشن بتائی ہے، حالات بتائے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر نیٹو کی فوجیں ایران میں اتار بھی دی جائیں تو ان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ امریکہ اس بات کا بھی اندازہ نہیں کر سکتا کہ اگر وہ اپنی فوجیں ایران میں اتارتا ہے تو اس صورت میں روس اور چین ان کا کیا بیہیویئر ہوگا، کیونکہ وہ یہ بالکل برداشت نہیں کر سکیں گے کہ امریکہ جو ہے اتنا ان کے قریب آ جائے۔ اس وقت امریکی صدر ٹرمپ کی جو باڈی لینگویج ہے اور بیانات جو ہیں وہ ایک شکست خوردہ انسان والے، میں تو کم از کم یہی کہوں گا۔ اس جنگ نے جہاں یورپ کا سکون تباہ کیا ہے، وہیں مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک کے علاوہ پاکستان، بھارت اور اس خطے کے تمام ممالک کو اقتصادی مشکلات کا شکار بھی کیا ہوا ہے، اور لوگ امریکہ سے شدید نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک اور نقطہ بھی اہم ہے، جب سے ٹرمپ آیا ہے وہ امن کا شور کرتا رہا ہے، جبکہ اصل حالات اس سے بالکل مختلف ہے۔ ایران پر اب یہ دوسرا حملہ ہے۔ مزید آپ کو وینزویلا کی کارروائی بھی یاد ہوگی، اس سے بھی امریکہ کا امیج بہت خراب ہوا دنیا میں۔ ان تمام حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میرا تجزیہ یہ ہے کہ وہ ایران میں اپنی فوجیں اتارنے کی جرأت نہیں کرے گا، خاص طور پہ اگر اس کے دوسرے ممالک سے اس کو فوجیں نہیں ملتی۔ اگر ایسا ہوا تو یہ ایران کے علاوہ چین اور روس کی بھی شکست ہوگی۔ پھر ایران میں کیا ہوگا؟ گوریلا جنگ شروع ہو جائے گی۔ ٹیکنالوجی اور ہتھیار جو ہیں وہ یقیناً چین اور روس کے ہوں گے۔ بحرین، قطر، UAE یہ سکھ کا سانس نہیں لے سکیں گے، اور ایران امریکہ کے لیے ایک اور ویتنام اور افغانستان ثابت ہوگا۔ ناظرین، یہ میرا آخری سینٹنس یاد رکھیے گا، یہ ریکارڈ کر لیجیے گا کہ ایران امریکہ کے لیے ایک اور ویتنام اور افغانستان ثابت ہوگا، اس لیے امریکہ اپنی فوجیں وہاں نہیں اتارے گا۔ آپ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔